Alors, le Balman n'a commencé à les politologues de Pignard comme Balma très très urgent. Bien jeudi 5 mai 2022. Aïwa, Maliens, nouvelle chaman bas de baby, nouvelle urgent chaman de baby. Nouvelle follow et Jumaye, ko Allemand ko Koluka Strassou te Mali Strassou entraîné blé. Nouvelle follow et Jumaye, ko CDAO Moroko ko Ulbeka force courant la bain. Une nouvelle force pour lutter contre le terrorisme. Nouvelle samana et Jumaye, ou beka bloquer que si ça non ka foko e yar agali kani Amadou Koufa koluka mogo kolubeka wuluni force yi mogo weretere a be francika plande ou ba daba kamadi kan be jatige malien ayaw daka sinogo iko ngomerla modi bien jeudi 5 mai 2022 malien nouvelle mumbe tuguni ka dakan tuguni oye ka ira bela jelena français ka généraux de be ka fara ɲɔgɔn kan sisan k'olu bɛ négocier ni président Assimi ye k'u bɛɛ ye sɔrɔsiw de ye walasa u bɛ se ka to Mali la cogoya min na donc o ye Faransi ka plan kura de san balimaw dɔwɛrɛ tɛ dɛ Faransi bɛ fɛ ka to yan donc Macron u b'a fɔ ko Macron data la u b'u ka généraux ko Français bɛ k'u ka généraux de bila san nɔ k'olu kana kuma ni Assimi ye walasa ni Faransi bɛ se ka bɛn cogoya min na Faransi sɔrɔsiw bɛ se ka na baara kɛ an ka dugu kɔnɔ cogoya min na o plan kura de bɛ ka tracer Maliens ka yira o bɛɛ lajɛlen ka fɔ plan minnu don a dɔwɛrɛ tɛ dɔrɔn jan de don k'a danya parce que u ye moyen bɛɛ kɛ k'u b'a an ka jamana k'u ta ye u dɛsɛra sisan u bɛna mun de kɛ u bɛ ka sɔrɔsiw de bila k'olu ka kuma ani Assimi ye balimaw o nouvelle de bɛ yen ayiwa CEDEAO bɛ ka force kura mun fana bɛn k'u bɛna rencontre la dɔwɛrɛ tɛ u bɛ ka Mali de geti balimaw an bɛna kuma dɔ fana fɔ an na a bɛna bonya hakili ma an bɛ yɔrɔ min na ko bi président Assimi a bɛ ka gɛrɛ Togo président na président Assimi ye an ka ministre Job ani an ka ministre damanama bila ka taa Togo k'u ka taa kuma Lomé u ka président bɛ Togo ko Faure Gnassingbé k'u ka taa kuma n'o ye o kɔrɔ tɛ ko Mali bɛ ka CEDEAO deli dɛ o kɔrɔ tɛ ko Mali bɛ ka sujuru bi CEDEAO ye dɛ o ye mun ye n balimaw o ye jumɛn de ye o ye ka yira aw la ka fɔ ko médiateur mun kun bɛ to ka bɔ Nigeria kana Mali la médiateur mun kun bɛ bɔ Nigeria kana Goodluck Jonathan jaja Goodluck Jonathan ale kun bɛ to ka taa Faransi ka baara de kɛ ni cɛ o ci fɔra Goodluck Jonathan ɲɛna k'a ka to fɔ CEDEAO ɲɛna a bɛ taa bakolo yɛlɛma Faransi kun infiltrelen de bɛ CEDEAO la ni Mali ni CEDEAO bɛna bɛn wagati o wagati Goodluck Jonathan bɛ kuma bakolo yɛlɛma ka taa kuma turuturu kunjugu kan c'est-à-dire souvent i bɛ sigilen to Bamako kɔnɔna na i bɛ sigilen to Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka kuma dɔ mɛn CEDEAO da ka sɔrɔ Mali yɛrɛ ka laɲini to yi donc Goodluck Jonathan u bɛ fɛ ka baara moitié de di ale ma sisan nɔ Lomé Togo o président ko Faure Gnassingbé u bɛ fɛ ka danaya da u kan u ka kuma ani CEDEAO cɛ parce que an bɛ fɛ an bɛɛ ka bɛn an bɛɛ africain de on n'est pas des ennemis mɔgɔ président bɛ CEDEAO kɔnɔna minnu bɛ Mali fɛ donc Togo président n'a tɔgɔ ko Faure Gnassingbé Assimi ko bi ko ka baara dɔ de ma o ka kuma ani CEDEAO cɛ Faransi y'a dabɔ a kama de ka Goodluck Jonathan to yen ka to k'o bloku o cɛ in filɛ nin ye o ye franc-maçon pur de Goodluck Jonathan ale de kun bɛ ka an ka kɛlɛ bakolo yɛlɛma ka kɛ i n'a fɔ an bannen bɛɛ problème bɛ anw de ka côté la n'a y'an ŋaningɛ jɛya cogo o cogo o bɛ taa kuma yɛlɛma donc k'a fɔ maliyɛn bɛɛ na ka nɔgɔ bɔ a la pewu problème tɛ ani mɔgɔ wɛrɛ cɛ dɛ Assimi ma dɛsɛ Mali tɛ k'i ŋunuma ka taa CEDEAO deli janfa de bɛ Mali contre la sanction in kana bɔ Mali kan cogoya si la kɛlɛw ka wuli ka Mali ka kumakanw yɛlɛma walasa ka an yɛrɛ farafindamaw bila ɲɔgɔn na donc Assimi kan ka fɔ parce que Assimi ye hɔrɔnya baara de kɛ maliyɛn si kana paniquer maliyɛn bɛɛ ka bila kunna n'i y'a ye Assimi ye Job bila ka taga Lomé a dabɔra de walasa ani CEDEAO ka ɲɔgɔn faamuya parce que mɔgɔ min kun bɛ cidenya la ani CEDEAO cɛ o kun tɛ k'i tilen maliyɛnw ye donc balimaw o y'o yɔrɔ fɔli ye ko ban pewu o de to ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop a bɔra wagati dɔ la Abdoulaye Diop bɔra wagati dɔ la a ye explication di k'u taara de dans le cadre ka essayer faamuya ka don ani CEDEAO cɛ mais o kɔrɔ tɛ ko Mali bɛ k'i ŋunuma CEDEAO nɔfɛ o tɛ dɛ mais an ye système de changer parce que Goodluck Jonathan ale tɛ k'i tilen Mali ye
donc balimaw n'yo de fɔ aw ɲɛna janfa mun fana bɛ Mali contre la tuguni u ye publication dɔ bila u ko depuis kunu u y'a publication bila kunu u y'a yira k'a fɔ comme Mali bɛ yɔrɔ na ko Mali ko CEDEAO mɔgɔw k'i fara ɲɔgɔn kan Faransi de b'o ko kɔfɛla la CEDEAO mɔgɔw ko k'olu bɛ ka sɔrɔsi dɔw fara ɲɔgɔn kan ko terroristes ka menace bɛ ka caya kojugu u y'u to la u ko ko Iyad Agali ko ni Amadou Koufa k'olu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛɛ sɛbɛnni mɛ n bɛna a bɛɛ lajɛlen kalan a bɛɛ nkalon kuma di Malien si kana nin kalan ka da la u bɛ ka terroristes de publicité kɛ k'an bugan ja kan k'an ja tigɛ ka kɛ i n'a fɔ terroriste kɛlɛ yɛrɛ ma ban Mali kɔnɔ ka bila Malien bɛɛ kun na ko attaque bɛ se ka kɛ à tout moment Malien bɛɛ k'i kɔlɔsi u bɛ yan fɛ u bɛ na da Bamako u bɛ taa Segu u bɛ bloku dɔrɔn de la Assimi tilara ka baara la pewu u bɛ k'an bloku de k'an ja tigɛ ka i b'a dɔn an bɛ guerre psychologique de la c'est la communication qui marche u b'a bila an kunkolo la k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min na ko sécurité tɛ Mali fan si u b'an bloku sisan an ɲɛ b'a la u ye mun sɛbɛn n bɛ n'o bɔ k'o kalan u ye ka tila ka décortiquer a ka faamuya c'est le politologue Sékou Tounkara qui vous parle n balimaw a sɛbɛnnen filɛ yan yɔrɔ la en même temps Faransi président Macron ye kangari da Niger président ye ko ni Ala y'a cɛ a ka taa irisiw fɛ k'a bɛ ko da Bazoum kan Bazoum n'o Niger président ye Faransi président Macron bɔra a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ a mɛna a bɛɛ kalan ko ni Bazoum gɛrɛla irisiw la don o don k'ale Macron bɛ ko da Niger président Bazoum kan ko garange Mamou da Bagolo kan balimaw c'est pour vous dire que fɛn bɛ se ka na ni Mali farali ye fɛn bɛ se ka na Malien bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na Faransi bɛ k'o stratégie de dilan dogo la a ye nin yɔrɔ lajɛ u kɛlen bɛ ka mun fɔ yan yɔrɔ la n bɛna kalan aw bɛɛ lajɛlen ka lamɛn balimaw Macron met en garde le Niger contre un accord militaire possible avec la Russie. Selon le journal de Washington Post, le président français Emmanuel Macron a formellement interdit au président nigérien Mohamed Bazoum de signer un accord de défense avec la Russie ou d'acheter les équipements militaires russes. Macron a journal mouya sebe américain ko Washington Post. Journal mouya sebe ko français be ka kangarda et Niger président yi kakana gara Russie ou la de. Ce qui veut dire que Malien on be mun fo aw ɲɛna Faransi kɛra cogo Faransi ko dugumɛnɛ sɔngɔrɔ ye kini de ye Faransi kangarda Niger président kakana gara Russie la de a kɛra Russie ka marifa san u bɛ ka kangarda Niger président ye u bɛ ka kangarda Burkina président ye u bɛ ka kangarda Côte d'Ivoire président ye ko si kana ali Russie ka bonbon ku si kana a san donc o de problème wulen bɛ sisan nɔ ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali bɛ étape mun na bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni janfa jugubaw de bɛ an contre la an bɛ yɔrɔ na ko bi donc b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'i y'a ye bi u bɛ ka bɔ ka nin kuma ninnu bɛɛ fɔ parce que u ɲɛ b'a la l'armée malienne est en train de monter en puissance donc o kelen bɛ ka fa de wuli Macron na ka Macron yɛrɛ traumatiser jusqu'à ce que Macron bɛ ka taa kangari da Niger président ye ani président wɛrɛ minnu bɛ sous région na ka a du bɛɛ kunkolo la k'u si kana gɛrɛ Russie la awɔ n bɛna sekɛrɛ kuma dɔ fana fɔ aw ɲɛna bi CEDEAO bɛ mun nɔfɛ bi Mali ka irisiw ka sɔrɔsiw gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ ni Assimi ko bi ko irisiw ka sɔrɔsiw ka taga ka bɔ Mali kɔnɔ Macron b'a fɔ ko Assimi ka si kɛ fanga la a y'a remarqué dɔrɔn ONU ɲɛmɔgɔba a taara ani Macky Sall kumana a ko Assimi ka teliya ko ka fanga di civiliw ma ONU ɲɛmɔgɔba d'a fɔ Antonio Guterres a ko Mali ka élection organisée ko Assimi ka bɔ yen ko civil dɔ kana ko politicien zonkɔgɔlen dɔ kana o ka tila k'an ka avion tigɛ ka kɛ barama ye ka d'u ma u bɔ de nɔfɛ sisan ONU ɲɛmɔgɔba bɔra a kumana a ko ka élection kɛ Mali la ko ka élection kɛ Burkina ko ka élection kɛ fɛngɛ Lajinɛ o b'a yira k'a fɔ u ma da Lajinɛ président na ko n'o tɛ gɛrɛ irisiw la u ma da Burkina président na ko n'o tɛ gɛrɛ irisiw la parce que Guinée président ni Burkina président olu bɛɛ ni Assimi ka di donc u bɛ ka teliya ko élection ka kɛ mais coup d'état kɛra Tchad Idriss Déby denkɛ sigilen filɛ Tchad u m'a fɔ diɲɛ kɔnɔ ko ka élection kɛ dɛ u bɛ ka guwan Mali ni Guinée ani Burkina olu de kɔ parce que u ma da o jamana si la o kun jigi bɛ Burkina kan depuis Burkina nana ko olu ni Mali bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Faransi ja tigɛra kirikirimasiyɛn ye Faransi minɛ pour que k'o jɛ tiɲɛ sisan nɔ Faransi bɛ mun de kɛ sisan Faransi bɛ wuli u bɛ communiquéw bila ko Iyad Agali ko ni force ba de bɛ ka wuli bi ko Iyad Agali ka ni Amadou Koufa o yɔrɔ fana filɛ n bɛna o yɔrɔ fana kalan balimaw an ka ja an k'o yɔrɔ fana bɛ ɲɔgɔn fɛ ko Iyad Agali ka ni Amadou Koufa voilà a y'a lajɛ dɛ ko Iyad Agali ani Amadou Koufa k'olu bɛɛ tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma bi k'olu bɛ ka wuli bi ko ka coalition dɔ kɛ walasa u bɛ se ka force sɔrɔ cogo min na Mali contre la donc balimaw
ko beka wuli o fora dro CEDEAO mogo jatigera CEDEAO mogo wuli la fambe ko anga wuli donc anga fara yonga ko les 5 chefs d'état-major de la CEDEAO à la française doivent se rencontrer pour former une armée conjointe contre le terrorisme. Donc Balimao, ou bien que CEDEAO mogo de forcer ça ko ka force fara yonga ko terrorisme bena bon Mali kono ou bien fait que Mali attaquer ou tout chaud là de ou bien que fo de 600 ko Amadou Koufa ko fanga ba de bola ko Amadou Koufa ani Iyad Agali kolu yu tege di ñogo ma bi kolu be fe ko ka wuli ni force ba kelen de ko CEDEAO mogo be ke wuli de ko terrorisme be na bon Mali kono ko ka ta Burkina attaquer ko ka ta Niger attaquer ko ka ta Dugwera attaquer ou be fe ki grenade ou be fe kana am baga de mais irisu ya kangar da ou ye Nations Unies konana irisu ka président ko ka gare à la France comme Macron ka Mali souveraineté comme Macron ka avion kelen ka karate Mali sangolo sanfɛla la bili irisu ka ambassadeur men Nations Unies na ako comme Mali sangolo sanfɛla ka ba ñini Macron fait ko u ka avion kelen kana tɛmɛ Mali sangolo sanfɛla la à partir d'aujourd'hui o ba yira ka fɔ Maliens Assimi Sogɛli bɛ bara min na anga miseli ta angu kala angu ben anga nin ko in bɛ da mena yɔrɔ kelen fana ɲɛfɔ aw ɲɛna balimaw o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bala an bɔra mun fana kalama tuguni Allemagne fana bɔra k'olu ye formation fɛn fɛn kɛ an kun k'olu y'a information k'olu y'a formation k'u y'a bɛɛ jɔ Allemagne y'a fɔ a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen filɛ a yɔrɔ la mena o yɔrɔ fana kalan la coopération militaire l'Allemagne va arrêter la formation de l'armée malienne a déclaré Christine Lambrecht. Christine Lambrecht o ye Allemagne ka ministre des affaires étrangères Allemagne yu ka ministre musoni min bila kana kana kuma ni Assimi ko Assimi ka sembo irisu sina donc o musoni de flene a kumana Allemagne ka ministre des affaires étrangères ale de flene ale de kumana mbalimaw na fora aw nyana bi tellement français Niger ta ka Niger ka ayere de taille français Niger ka amamuso ka danforo de bi français surasu de beta Niger circulation na bi ka taga Niger circulation be contrôler Niger fan pe français ka surasu bonne be Niger fan pe ou saranen be irisu karata Niger ou jatigelen be bi donc français yere makarato français ka généraux fana yi fara ɲɔgɔn kan kuna sini ani kunu u be ɲɔgɔn ɲɛ la français surasu ko Macron ki sema olu ni Assimi cɛ français surasi ɲɛmɔgɔw ko Assimi ye surasi de k'olu ye surasi de k'olu bena kuma ni Assimi ye ko ni Ala sɔnna ma k'olu ni Assimi k'olu bena ɲɔgɔn faamuya ama plan ye u be ka double G mun kan Assimi sigilen bɛ Assimi b'a ka sɛsogo ɲimi na a ka palais kɔnɔna na Assimi lafiyalen b'a fɔ ko ŋɔmirala mɔden Assimi bɛ k'u ka kalo kan bɛɛ lamɛn mais mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a y'aw daw ka sinɔgɔ u bɛ ka ni kuma fɛn fɛn fɔ u bɛ k'an ja de tigɛ k'an bɔ an ja kan k'a kɛ i n'a fɔ Mali c'est à dire que Mali bɛna wuli bi ou bien jahanama tasuma de bɛna wuli Mali kɔnɔna na a kuma fɛn fɛn bɛ k'a fɔ a bɛɛ nkalon kuma de donc ka ɲɛfɔ bɛɛ la ka nɔgɔ bɔ a bɛɛ lajɛlen na pewu Maliens a ye da a ka autorité de transition mɔgɔw la Maliens aw kaw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka Assimi ni Sogɛli dɛbɛ aw kana bi distraction foyi kɔnɔna na c'est l'union qui fait la force Assimi kelen tɛ se Sogɛli kelen tɛ se an bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ni jamana in bɔ bolo la o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bala balimaw n bɛna yɔrɔ dɔ fana an bɛna kuma yɔrɔ dɔ fana kan o yɔrɔ jumɛn ye balimaw o ye ka yira aw la k'a fɔ a ye nin yɔrɔ lajɛ dɛ et le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale accompagné de M. Aloussène Sanou, ministre de l'économie et des finances, et Mme Dambélé Madina Sissoko, ministre des transports et des infrastructures, ont été reçus en audience ce mercredi 4 mai à Lomé par le président de la République togolaise, Faure Ezonzima Nyasingé, en qualité de porteur d'un message d'amitié et de fraternité du président de la transition, maréchal Assimi Goïta. Mbalimaou, ou tagara, ou ni ministre Jobu Sigile Fle, ani Togo président. Togo le ko Mali manko, anko, CEDEAO bina Mali konodi. CEDEAO dugu bela, CEDEAO président bela, président moun bora ka tiɲɛ fɔ président Togo ɲɛna, o ye Togo président di. Ko bina Mali konodi, ko manga ka sanction économique ke Mali contour la. Sisan, m'a fɔ bena, CEDEAO président bete Mali contour la. Aya photo la je. Ne ministre Job ni for Yasimbe de fla jole ya orola. Donc a nyafo bela jele ngene ka fo utara Assimi kati de la. Umata yafa delila, umato nyongiri, umata sujuru bi ko CEDEAO yafa ma, CEDEAO anga telia otede parce que janfa de be Mali contrôle la. Mali dendo de be, on devait kata CEDEAO koro, ka CEDEAO to pousser. Mali ere dendo de be kata fo CEDEAO yorola. Kata fo CEDEAO présent nyena. Ko kana to diela ko Assimi ko kana sanction bode. Kono ye sanction bon Mali kuna bi Mali dendo de be kata fo CEDEAO mogo ye
ko n'u ye sanction bɔ Mali kan bi ko Assimi bɛ tɔgɔ sɔrɔ ko Assimi bɛ kɛ président ye olu minnu bɛ fanga nɔfɛ k'olu tɛna présidenya sɔrɔ u si kɔnɔ ko CEDEAO ka ko bɛɛ kɛ ka Assimi ka fanga saboter mɔgɔ minnu bɛ k'o baara kɛ ji jukɔrɔ o ye fasoden dɔw de minnu bɛ fanga nɔfɛ minnu ye fanga ɲini u senu bolo la balimaw o ye révélation o de bɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali bɛ ka résister bi terroriste kɛlɛ la bi Mali de bɛ se k'a ka avion ta ka taa ka territoire yɔrɔ bɛɛ la bi Mali de bɛ se k'a ka avion ta ka taa Gao ka taa Sikaso ka taa Kidali ka taa yɔrɔ bɛɛ lutte contre le terrorisme na jamana min ye succès kala ka tɛmɛ Afrique jamana bɛɛ kan jamana min ye pouvoir sɔrɔ jamana min ye victoire sɔrɔ ka tɛmɛ Afrique jamana bɛɛ kan o ye Mali de ye à travers sous le leadership du maréchal Assimi Goïta ala ka barika don Assimi la segukaw aw ka duwawu minɛna a ye duwawu fɛn fɛn don Mali ye ala y'aw ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ maliyɛn hɔrɔnw maliyɛn yɛrɛwolow a y'aw tɛgɛrɛ fɔ Assimi ko a ka tɛgɛrɛ fɔ Choguel kun aw kana bi distraction kɔnɔna na nin wagati ye fasojɔ wagati de nin wagati ye cɛsiri wagati de nin wagati ye faraɲɔgɔnkan wagati de nin wagati ye an ka wuli an ka faso bɔ bolo la janfaw ka ca mais u tɛ se an na nkalon bi tigɛ i m'a ye ni ne ye vidéo kɛ n ka page kan o b'a signaler yan ne ka vidéo dɔ bɛ jigin 4000 vues bon sisan ɲɛ b'a la 8000 personnes de bɛ kan suit souvent n'a yɛlɛla u b'a signaler de i b'a ye sisan n bɛ tila vidéo la i bɛ taa sɔrɔ français sigilen bɛ u bɛ ka signaler c'est pour vous dire que ne bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Faransi bɛ ne kɔ di u bɛ ka ne ɲini côté bɛɛ la mais an k'an pan o yɔrɔ kun na n balimaw k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n bɛna yɔrɔ dɔ fana bɔ k'o yira aw la aw n'an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ a ye nin yɔrɔ lajɛ dɛ n balimaw n bɛ fɛ aw ne ka jɛ ka nin vidéo lajɛ ɲɔgɔn fɛ a ye nin vidéo lajɛ voilà u y'an ka polisiw ye yɛlɛma d'u ka ko caman na a yɛrɛ k'a lajɛ volume yɛrɛ jiginna a y'a kɛ to dɛ u y'a fɛn dɔɔnin quoi donc balimaw Serge Daniel fana ko Bamako demande au président de Togo de jouer au médiateur avec la CEDEAO pour sortir de la crise. Faure Gnassingbé a des atouts, a un poids au sein de la CEDEAO et s'entend avec les chefs d'État comme Ado. Il a confiance du maréchal Assimi à qui il a rendu une visite discrète. Donc balimaw u bɔra k'o kumaw de fɔ sisan nɔ Serge Daniel da bila ka page sanfɛ Français ka représentant n'a tɔgɔ ko Serge Daniel ko Assimi ko k'a ka confiance bɛ Faure Gnassingbé kan n'o ye Togo président ye ko ka kuma ani CEDEAO cɛ k'a fɔ maliyɛn cɛ n'a muso ɲɛna a y'aw hakili sigi aw ka taa transition in na gɛlɛya bɛ yen walayi gɛlɛya in bɛ ban maliyɛnw an ka to an ka sɔrɔdasi ninnu kɔ an kana bin distraction kɔnɔna na walayi an bɛna victoire sɔrɔ hala tɛmɛ ko caman bɛ sen na mais j'ai pas le droit ka secret dɔw dévoiler maliyɛnw aw bɛna surprise sɔrɔ hala tɛmɛ maliko la aw bɛɛ bɛna nisɔndiya o de kosɔn an k'aw ma aw bɛɛ ka préparer bɛɛ ka bɔ le 13 mai bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka yira k'a fɔ an bɛ Mali fɛ an k'an ka poids yira k'a fɔ nous sommes derrière cette transition nous nous battons pour le bien de cette nation maliyɛnw ni ko i b'i faso fɛ a ma nɔgɔn dɛ ni ko i bɛ fɛ k'i faso dilan a baara ka gɛlɛn mais an si kana kɔfilɛ an ka taa dɔrɔn an ka avancer dɔrɔn an bɛ dugawu kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye n bɛ dugawu kɛ mɔgɔ fɔlɔ min o ye segukaw ye segukaw ala ka barika don aw la n balimaw o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni an bɛna kuma yɔrɔ jumɛn kan n bɛna yɔrɔ dɔ bɔ k'o yira aw bɛɛ lajɛlen na aw ɲɛ tɛ fɛnkɛ la a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ko selon RFI a ye ɲɔrɔ bɛ ko selon RFI la Russie a demandé à la France hier à l'ONU de respecter la souveraineté du Mali en se retirant immédiatement du sol malien. Ko irisiw ko RFI ko irisiw ko France ka sɔrɔsiw ta ka bɔ Mali kɔnɔ sisan u ja tigɛra France bɛ fɛ k'a nɛgɛ de san France sɔrɔsiw de bɛ k'i fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna Assimi deli ko France ka to yan ne ma fana ko France n ko tubabu tɛ malo tubabu bɛɛ tɛ dɛ n ka bonya bɛ tubabu kan ne ma fana ko tubabu tɛ malo awa France bɛ taa fa a da jeli ma di donc an ka bonya bɛ transition ɲɛ an ka dugawu bɔ ye ala ka barika don aw bɛɛ lajɛlen ka baara la maliyɛnw n b'aw bila yan yɔrɔ la n b'a dɔn vidéo janba ninnu man d'an ye je suis là il y a 17 minutes ou 19 minutes donc a k'an bɛn